guys. Baklay-baklay may kauban sa akong duha ka pag umangkon guys. Ato mi sa balay sa akong igsuon guys. Ito ang ilang balay dito sa ibabaw. Ito pa dito sa unahan ilang balay guys. Among bata nga hinay maglakaw. Dugay mi kaabot kay hinay man mulakaw among bata. Uy, sama na. Naguna-una si Jan guys. Dinito bang Jan? Na hi. Na hi guys. Lubi guys oh, mubo pa nanay bunga. Yahay kay guys kay mugbo pa na munga na. Ang bata. Dito bang ni Ria? Hapit kami abot sa ilang balay guys. Bye bye guys. Thank you for watching. Amping ang tanan.